Pada tahun 1950, kehidupan di Korea setelah perang berjalan sederhana. Di sana, seorang pria bernama Samwan membantu pamannya panen semangka. Tak lama kemudian, datang seorang wanita bersama gadis cantiknya. Sambil bawain ubi jalar, dia cerita kalau pernikahan putrinya dibatalkan karena calon suaminya belum pernah mendonorkan darahnya. Pada masa itu, mendonorkan darah dianggap sebagai tanda pria yang sehat, rajin, dan mampu menafkahi keluarganya. Siangnya, Samwan kerja jadi kuli bangunan. Saat istirahat, Samwan diledek karena belum menikah. Saat itu, lewat wanita bernama Milanta yang lagi jual minuman. 저 옷 속에 살들이 다 숨어 있을 텐데. 살집이 좀. 보리차 좀 드릴까요? 아니야. 난 괜찮아요. 안녕히 사세요. Tak lama kemudian, datang juga seorang gadis bernama Okran, penjual berondong jagung yang begitu memesona. Kulitnya bersih, senyumnya lembut, cukup untuk membuat para pria konslet dan ingin menyoldernya. 맛 좀 보실래요? 얼마예요? 일단 맛 좀 보세요. 야, 손을 그렇게 드럽게 대네. Samwan yang masih jomblo pun menyimpan rasa ingin memilikinya. Tapi ternyata Okran udah punya pacar yang kaya raya. Dia adalah Kalpanak. Banyak yang bilang kalau Okran makin cantik sejak berpacaran sama Kalpanak. Melihat itu, Samwan pun lemes. 자, 탐관아. 아까 본 게 말이야. 그 처자가 야만 뚫어져라 쳐다보더라니까. 아, 그래. 나 쳐다본 거 맞죠? 내 생각이 맞는 거죠. 그래요. 자네만 뚫어져라 쳐다보더라니까. 인분방이가. 보리차 분방이. Esok harinya, Samwan curhat sama pamannya. Dia bilang kalau udah kebelet nikah, tapi ada kendala. Dia nggak punya duit sama sekali dan berniat untuk mendonorkan darahnya. 피를 팔면 돈을 많이 주나? 피 몇 번 파는 게 더 낫겠지. 왜? 그거 팔러 가게. 근데 피는 어디 갖다 팔아요? 모르겠다. 방 씨한테 가서 물어봐봐. 그래. Pada akhirnya, mereka bertiga berangkat. Samwan tanya, berapa harga 1 liter darah yang didonorkan? Bangsik jawab kalau 1 liter akan dibayar 1.000 won dan cuma boleh sekali untuk mendonorkan darahnya. Tapi ada cara agar mereka bisa mendonorkan darah berkali-kali dengan cara memberikan hadiah untuk sang dokter. 수박 혈도 갖다 줄 거야. 혈도요? 네 뽑는 대머리 체가라고. Agar cairan darah melimpah, Bangsik ngajarin minum air yang banyak. 착착 붙네. 근데 이걸 얼마나 마셔야 돼요? 한 8사발 정도. 참. Sesampainya di rumah sakit, Samwan kebelet pipis, tapi Bangsik melarangnya. Sambil menahan pipis, mereka menemui dokter dan memberikan semangka hingga mereka diizinkan mendonorkan 2 botol cairan merah. Kemudian, mereka makan sande, makanan dari darah babi yang diolah jadi sosis. Sambil makan, Samwan tanya, gimana caranya menikahi wanita yang cantik. Bangsik menyarankan Samwan pergi ke rumah wanita itu, menemui orang tuanya, dan memberikan semua yang Samwan punya sebagai tanda keseriusan. 네가 좋아한다는 진실을 그냥 보여줘. Ternyata, Samwan langsung ke rumah Okran dan mengajaknya makan mandu. Tapi dia ditolak karena Okran udah kenyang. 지금 배부른데. 마음에 남아. 그래서 저한테 뜬금없이 만두를 사주시겠다? 아, 식사를 일찍 하셨구나. 갑작스러우시겠지만 만두를 내일 사시는 게 좋겠네요. 내일 만두가 먹고 싶을 것 같아요. Esok harinya, mereka pun mulai kencan pertamanya. Dari hasil uang donor darahnya, Samwan beliin semua apa yang disukai Okran. 돼지고기 좋아하세요? 사장님 크게 한 덩어리 좀 썰어주세요. 성우리는 해야죠. 아니에요. 한도 아니고. 같이 갈 거예요. 여기 냉면.
불고기. Saat santai sambil minum kopi, tanpa basa-basi, Samwan langsung bilang kalau dia ingin menikahi Okran. Tentu aja Okran menolak karena dia udah punya kalpanak yang kaya raya. Samwan kecewa, padahal dia udah ngabisin 2.000 won untuk Okran. Dan kalau Okran mau, dia bisa memberikan lebih dari 2.000 won setiap harinya. Tapi Okran tetap menolak. 옥란 씨, 그럼 우리 이제 얘기를 좀 해볼까요? 네? 오늘 옥란 씨가 드신 게 향수에 커피까지 도합 2,000원이네. 언제 저한테 시집 오실 거예요? 말도 안 돼. 제가 옥란 씨한테 오늘 한 2,000원 정도 썼거든요. 형수하고 돼지고기 다시 가져오세요. 그 2,000원 주면 되잖아요. 난 당신한테 시집 갈 수 없어요. Malam harinya, Samwan menemui ayah Okran. Dia ngasih minuman, makanan, dan juga udut. Ternyata, ayah Okran adalah sahabatnya kakek Samwan. Di sana, dia juga tanpa basa-basi. Kedatangannya hanya ingin melamar Okran dan memberitahunya kalau Kalpanak nggak pantas menikahi Okran. Mendengar itu, ayah Okran membantah kalau Kalpanak adalah orang yang baik dan sehat. Tapi Samwan bilang, kalau Okran menikah dengan Kalpanak, maka garis keturunan akan terputus. Marga Okran adalah Heo, sama seperti dirinya. Jika menikah dengan Samwan, maka garis keturunan akan terus berlanjut. 근데 그 하소영이가 좀 뭔 얘기를 하고 싶은 여자네. 윗동네에서는요, 여자들이나 후리고 다니는 남봉꾼이라는 소문이 있습니다. 죄송합니다. 제 다시는 병춘 얘기를. 옥란 양이 하소영에게 시집을 가버리면 아버님 댁 허씨성은 대가 끊기게 되는 것이죠. 하지만 저에게 시집을 오면 같은 허씨니까 자연스럽게 대를 이을 수도 있고, 다시 말씀드려서 제가 대릴 사위가 되는 것이죠. 옥란아, 그 하소영이한테 가서 전화 걸어. 너 시집 간다고. 신랑 이름은 여기 허삼관이라고. 만약에 단념하지 않고 벽에 머리라도 깍 박아버리면... 한 방에 시계 받아서 한 방에 거시기 하면 너 그냥. Esok harinya, Okran menemui Kalpanak dan memintanya untuk mengambil hati ayahnya. Tapi Kalpanak justru merasa konyol, hanya marga saja bisa mengalahkan kekayaannya. 그럼 난 허상관에게 시집 가는 수밖에 없어요. 뽀뽀라도 한 번 해. 셋. 일나가! 안 돼요. 아버지 도와드려야 돼요. 11 tahun kemudian, mereka memiliki 3 anak laki-laki bernama Ilrak, Yirak, dan Samrak. Keluarga mereka sangat harmonis, saling membantu pekerjaan rumah. Dan dari ketiga anak itu, Ilrak adalah anak kesayangan Samwan. 엄마 이 치마 이쁘지 않니? 최고 이뻐. 엄마한테만 어울리는 색깔이야. Tapi namanya juga hidup bersosial. Para tetangga mulai gibahin tentang Ilrak yang sama sekali nggak mirip sama Samwan. Malah semakin lama wajahnya semakin mirip sama Kalpanak. 이게 시장 통해서는 하소영 아들이라는 게 이미 기정사실화가 됐다니까요. 그러니까 옥란이 눈 정도 빼고는 코하고 귀하고 입하고 특히 눈썹이 하소영이를 빼다 박았다니까. 허삼관이 여태 남의 자식을 키운 거야? 완전 총달새구먼. Suatu hari, Ilrak mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya. Saat itu, dia mendengar beberapa orang bergosip kalau wajahnya mirip dengan seseorang bernama Kalpanak. Ilrak bingung karena dia sama sekali nggak tahu siapa orang itu. Mendengar cerita anaknya, Samwan menunjuk sebuah rumah dan mulai ngarang cerita. Dia bilang kalau Kalpanak adalah pria yang sangat sombong. Dulu pernah mengejar Okran, tapi ditolak mentah-mentah dan lebih memilih ayah sampai nangis minta dinikahin. Ilrak mendengarkan kisah itu, merasa bangga dan senang mendengar cerita ayahnya yang meyakinkan. 저기가 바로 그 하소영 놈 집이야. 바로 엄마한테 주파를 던진 거야. 근데 너희 엄마는 절대 아버지한테 밀렸다고 볼 수가 있어. 그러더니 어느 날 갑자기 결혼을 하자 그러더라. 막 울면서 네 엄마가. 날씨가 왜 이러네? 이거요. 네, 그럼 하나 줘. Tak lama kemudian, tukang pos datang mengantarkan surat ke penjaga toko. 아줌마 얼마? 아, 네 아버지 갖다 드리라다 빼먹고 왔다잉? 아버지. 진짜 이걸
Singkat cerita, karena gosip yang terus menyebar, Ilrak akhirnya memutuskan untuk melakukan tes golongan darah. Hari itu, hampir seluruh warga ngumpul karena penasaran dengan hasilnya. Sebelum hasil tes diumumkan, Samwan bilang kalau dirinya memiliki golongan darah O, sementara Okran golongan A dan Kalpanat bergolongan B. Secara logika, kalau Ilrak benar-benar anak Samwan, maka golongan darah Ilrak seharusnya A atau O. 그 개 잡놈 하소영이가 B형, 내가 O형. 우리 옥란이가 A형. 그러니까 우리 아들 허일락은 A나 O형. 하소영이야. 혈액형 검사증. 혈액형이 Melihat hasil tes itu, Samwan langsung balik ke rumah dengan penuh emosi. 왜 일락이 몸에 하소영 놈 피가 있냐고. 무슨 소리예요? 일락이 혈액형. 그게 다 무슨 소리예요? 손으로 엎었다. 씨. 어? 너 어디가? 아, 왜 코트는 발라차고 지랄이야? 하소영하고는 일 더 크게 만들고 싶지 않으면 오늘 솔직하게 얘기해. 앉아. 앉아. 하소영이랑 잤지? 잤지? 네, 몇 번? 딱 한 번이요. Akhirnya, Okran ngaku kalau sebelum nikah, dia pernah disolder Kalpanak, tapi cuma sekali. Tapi sebenarnya dia bohong kalau cuma sekali. Padahal, Okran selalu bolak-balik menemui Kalpanak, dan setelah disolder, dia menemui Samwan. Samwan merasa marah campur sedih, karena Okran baru jujur setelah 11 tahun mereka hidup bersama, dan selama ini, dia membesarkan anak Kalpanak tanpa tahu kebenarannya. 11년이야, 11년. Di sisi lain, Ilrak datang ke rumah Kalpanak yang kini punya 2 anak perempuan. Di sana, Ilrak cuma ingin memanggil Kalpanak dengan sebutan ayah sebanyak 3 kali. 넌 또 누구냐? 얘가 그 말로만 듣던 당신? 너야 써. 아버지 있잖아요. 아니 자꾸 네 아버지가 여기 어디 있어? 아버지가 3번만 부르고 오라고 했어요. 빨리 가 임마. 아버지! 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 Sejak saat itulah, Samwan mulai males banget sama hidupnya. Dia nggak peduli apapun, bahkan nggak mau bantuin pekerjaan rumah. Besoknya, Samrat ribut sama temennya sampai hampir baku hantam. Karena dia sendirian, dia pergi untuk minta tolong Yirak kakaknya. Tapi pas nyampe di sana, Yirak malah takut karena lawannya lebih besar darinya. Belum puas dengan kelakuan berandal itu, mereka akhirnya lari pulang mencari Ilrak. 오랜만이다, 하일락. 앞으로 한 번만 내 동생들 건드리면 그땐 진짜 가만 안 둘 거야. 이제 집에 가자. Tak lama kemudian, Kang, ayah dari anak yang dipukul datang menemui Samwan. 아니 돈을 안 내면은 병원에서 그 실밥을 다시 풀겠대잖아. 5,000원이랴. 저 녀석은 제 아들이 아닙니다. 하소영이한테 가보세요. Kang pun akhirnya pergi ke rumah Kalpanak, tapi dia juga menolak dan nunjukin kalau nama Ilrak nggak tercatat di daftar marganya. Jadi yang harus tanggung jawab tetaplah Samwan. Kang pun balik lagi ke rumah Samwan. Kali ini dia akan menyita barang dari rumah itu. Samwan bilang, ambil aja semua barang milik Okran, asal jangan milikku. 물건 빼놓고 편하게들 가져가시면 됩니다. 재봉기. 예, 좋습니다. Ilrak yang gak tahan pun menghentikan mereka, tapi bukannya dibela, Samwan malah ngeluarin ucapan yang bikin Ilrak sakit hati. 비켜 임마 우리 좀. 아버지! 엄마까지 가져가요! 야, 이 자식아. 이 집안에 네 아버지가 어딨어? 작정이라니! 네 자식도 아니라면서 왜 욕하고 지랄이야! Merasa nggak ada jalan lain, barang yang ada di rumahnya hilang, mau masak buat anak jadi nggak bisa. Akhirnya, Okran memutuskan untuk pergi ke rumah Kalpanak. Dengan wajah yang cantik, pesona Okran masih sama seperti dulu. Wanita 3 anak ini benar-benar bikin konslet semua orang. 하소영 씨, Sesampainya di sana, perdebatan pun dimulai.
Kalpanak tetap gak mau ngasih apapun ke Okran, sampai istrinya keluar dan perkelahian pun terjadi. 아니 이 옆엔 내가 초경이 터졌나. 내가 다른 남편은 꼬셔도 당신 남편은 손 안 대. 시간 말하는 것 좀 봐 이거. 오징어? 아주 오징어 냄새가 이 집안의 한가득이야. 무슨 오징어? 아니 잘 있어 그만. 아 저기 하소영이 집에서 이러다가 개박시당해. 가서 좀 말려야지. 콩밥 먹고 싶어? 진짜 동네 창피하게. 빨리 집에 가. 잠깐만. 하소영이 날 미쳤다고요. 영아 잠깐만. 당신이 그 하소영 개자식을 죽여버려 주세요. 죽이면 난 감옥으로 갈 텐데? 그럼 당신은 과부가 되는 거라고? 이 치사한 놈아. 주둥이만 살아가지고. Melihat sepatu Okran yang rusak, Samwan yang tadinya bodoh amat pun mulai kasihan. Karena nggak punya uang, dia pun pergi ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Di sana dia ketemu Milanta yang lagi periksa karena kakinya sakit. Melihat itu, Samwan mengantar Milanta pulang dan mampir ke warung mandu. Di sana, Samwan curhat kalau dia menyesal. Kenapa dulu nggak nikahin Milanta aja? Dia merasa Milanta orang yang sederhana, lembut, nggak suka ngomel, dan menurutnya lebih cantik dari istrinya. 좋은 거 왔어요? 그런 게 있어. Samwan pun sampai ke rumah Milanta dan menuntunnya masuk ke ruang tamu. 좀 앉았다 가세요. 뭐야 씨. 하루 종일 아버지 따라다니는데요. 아버지라 부르지 말고 아저씨라고 불러. 엄마 앞이나 다른 사람들 있을 때는 잠깐 아버지라 부르고. Dengan uang hasil donor darah, Samwan menebus kembali barang milik Okran dan membelikannya sepasang sepatu. Tapi, tiba-tiba suami Milanta datang marah-marah, menuduh Samwan udah godain istrinya. Samwan tentu membantah tuduhan itu. Ilrak pun ikut memberi kesaksian, menjelaskan kalau ayahnya cuma menolong Milanta pulang karena kakinya sedang sakit. Malam harinya, anak-anak merasa kelaparan dan Samwan bilang karena semua uangnya udah habis buat menebus semua perabotan rumah, mereka harus menahannya sampai besok. Samwan janji besok akan traktir semuanya makan mandu. Tapi syaratnya mereka harus tidur dan jangan bangun walaupun matahari udah terbit. Mereka harus bangun ketika dibangunkan Samwan. Sampai paginya, mereka masih tetap tidur. Sementara Samwan kembali ke rumah sakit untuk donor darah. Setelah mendapatkan uang, Samwan kembali dan membangunkan anak-anaknya. 집에 가자. 왜요? 따라와. 짠. 이제 피는 그만 팔지. 그럼 어떡해? 뭐야? 깡통이 하나 비네? 그 의사놈 줬어. 의사놈 줬다니까? 만두 먹으러 가자 얘들아. 여보 어디 일나가. 오늘 할아버지 집 가서. Ilrak yang sangat bahagia harus menerima kenyataan makanan mandu yang selama ini belum pernah dia makan akhirnya gagal karena Samwan menyuruhnya makan ubi jalar ke rumah pamannya. Di sini Ilrak tetap sabar, tetap tenang, tetap terlihat bahagia di depan ibunya. Dia pun pergi tanpa menoleh lagi. Di sisi lain, ternyata Okran gak ikut makan mandu dan cuma nunggu di rumah. Setelah kedua anaknya pulang, Okran pun pergi mencari Ilrak yang belum juga pulang. Melihat istrinya pergi sendirian, Samwan pun ikut pergi mencari Ilrak. 일락이가 하소영한테 가서 밥 사달라고 졸랐대요. 아버지! 아버지! 빨리 너희 집으로 안 가? 저 오늘 만두 사주시면 다시는 아버지라 부르지 않을게요. 쫓겨났대요. 하소영한테 아버지라고 부르다가 결국 지급할 때 그렇게 친아비 곁으로 돌아가는 거라고. 자 임마 니들 빨리 이불 깔고 자 이제. 어디가 이 시간에? 일락이 찾으러 가요.
너 여기서 뭐하냐? 여보, 이 미친놈 찾았다. 너 어디 갔었어? 죄송해요, 엄마. 엄마가 미안해. Esok harinya, Kalpanak tiba-tiba mimisan dan pingsan dalam keadaan menyetir. 이게 바로 인과응보라는 거예요. Di sisi lain, dokter nggak mampu mengobati Kalpanak. Istrinya yang bernama Hae-jin merasa putus asa dan akhirnya meminta bantuan seorang dukun. Sang dukun bilang satu-satunya cara adalah melalui anak laki-lakinya dengan memanggil arwah Kalpanak agar kembali ke tubuhnya. 왜 나한테 거짓말했어? Hae-jin akhirnya datang ke rumah Samwan, tapi Okran menolak dulu ketika Ilrak butuh. Mereka nggak peduli, sekarang giliran mereka butuh, malah datang memohon. Mendengar itu, Hae-jin minta maaf dan janji akan ngasih kehidupan layak dan menyekolahkan Ilrak sampai kuliah. 안 돼, 절대 못 보내. 당신 지금 당장 일락이 공부시킬 수 있어요? 안 돼. 밥 한 끼 먹기 버거운데 서울에서 대학까지 책임져준다잖아. 일락을 위해서 보내자고요. Keesokan harinya, Ilrak diantar Okran ke rumah Kalpanak untuk melakukan ritual. Saat upacara dimulai, Ilrak diminta mengucapkan kalimat, "Ayah, cepat pulang. Ayah, jangan pergi." Berulang kali dengan tulus. Namun, dia nggak mampu melakukannya dan membuat Hae-jin sangat marah. 아버지 돌아오세요. 해야지. 근데 왜 이걸 나보고 하라는 거예요? 아버지가 이렇게 많이 아프시잖아. 저희 아버지는 지금 시장에 계시는데요? 일락아, 괜찮아. 자, 들어갑시다. 아버지 가지 마세요. 더 크게 못해? 아버지 가지 마세요! 이렇게 크게요? Sementara itu, Samwan ternyata merasa gelisah. Akhirnya, mendatangi rumah Kalpanak untuk melihat apa yang mereka lakukan. 아버지 가지 마세요. 아버지 가지 마세요. 아버지 가지 마세요. 아버지! 아버지 가지 마세요. 아버지 저 좀 데려가 주세요. 데려가 달라니 무슨 아버지 여기 무서워요. 아버지 저 좀 데려가 주세요. 아버지 가지 마세요. Melihat Ilrak ketakutan, Samwan pun mulai nggak tahan. 일락 일로 와. 가자 여보. Walaupun Okran pernah melakukan kesalahan, tapi dia benar-benar menjadi istri yang sabar sambil mengikuti Samwan dari belakang. Namun suatu hari ketika Ilrak bermain bersama adik-adiknya, dia tiba-tiba jatuh pingsan. 빨리 일어나요. 언제부터 이런 거야? 모르겠어요. 내 생각에는 하소영이가 걸린 병하고 비슷한 게 아닌가 싶어. Mendengar diagnosa dokter, mereka pun panik dan akan membawa Ilrak ke rumah sakit di Seoul. Walaupun mereka hidup dengan kemiskinan, tapi Samwan tetap nekat membawanya. Dia meminta Okran untuk berangkat dulu, sementara dia akan mencari pinjaman uang. Nggak ada pilihan lain, Samwan kembali ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Tapi dokter menolak karena dia harus nunggu setidaknya 2 bulan sejak donor terakhir. Kalau dipaksain, akan membahayakan nyawanya. Samwan menemui teman-temannya untuk pinjam uang, tapi yang terkumpul cuma sedikit. Akhirnya, dia kembali menemui dokter, tapi dokter tetap menolak dan lebih memilih memberi uang semampunya untuk Samwan. Tapi Samwan memaksa karena hanya dengan darahnya dia mendapatkan uang. Dokter menyarankan agar dia mendonorkan darah di rumah sakit lain yang nggak tahu kalau dia udah mendonorkan darah sebelumnya. 다른 곳으로 가. 나하고는 아무 상관없는 거야. Keesokan harinya, Samwan datang ke rumah sakit tempat Ilrak seharusnya dirawat, tapi anak itu nggak ada di sana, yang ternyata udah dipindahkan ke rumah sakit lebih besar di Seoul. Samwan langsung telepon rumah sakit itu dan terhubung dengan Okran. Okran bilang kalau Ilrak didiagnosis menderita ensefalitis, radang pada otak. Tapi perawatan belum bisa dimulai karena mereka harus membayar biaya rumah sakit terlebih dulu.
Mendengar itu, Samwan terus berusaha ngumpulin uang buat biaya rumah sakit Ilrak. Dia keliling ke berbagai rumah sakit untuk mendonorkan darah sampai tangannya lebam bekas jarum suntik dan wajahnya semakin pucat. Namun, uang yang terkumpul masih belum mencukupi dan dia mencoba ke rumah sakit lain. Tapi di salah satu rumah sakit, perawat melarang siapapun yang terlihat pucat untuk melakukan donor darah. Samwan pun keluar, meneguk banyak air, lalu bergelantungan biar darah mengalir ke kepalanya, sehingga wajahnya kelihatan segar lagi. Cara itu berhasil dan dia diperbolehkan mendonor. Tapi lagi-lagi uangnya tetap belum cukup. Samwan kembali mendonorkan darahnya di rumah sakit lain. 아저씨, 이게 왜 초록젤인 줄 아세요? 그래요. 아니 이게 돈 좀 되니까 일주일에 그 사람들 다 뭐라 부르는지 아세요? 아저씨! 도대체 피를 얼마나 판 거야? 아저씨, Samwan akhirnya harus menjalani transfusi darah dan sialnya dia diminta membayar biayanya. Samwan jelas menolak dan minta darahnya dikembalikan aja biar dia mendapatkan uang. Tapi semua itu sia-sia. 사람이 누구지? Singkat cerita, Samwan menyusul Okran ke Seoul dan mencari mereka di sebuah rumah sakit. Dia berteriak memanggil Ilrak, namun aksinya dianggap mengganggu hingga dia diusir oleh petugas keamanan. 무슨 일이세요? 나 11살이고요. 뇌암 걸렸다. 자, 여기 들어 앉아 없고요. 나가세요. 아저씨 여기 선생님. Ternyata Ilrak memang ada di sana, tapi dia sendirian. Dia terbangun karena merasa mendengar suara ayahnya. Dia pun mencoba mencari dari balik jendela. 아버지다. 아버지. Hingga akhirnya, dalam kondisi nyaris pingsan, Ilrak melihat Samwan di seberang jalan. 아버지. 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 일라가 너 거기 왜 있어? 일라가 너 가만히 있어. 어? 일라가 아버지. 아버지가 돈 가지고 왔어. 어? 빨리 병원 가서. 저는 치료 잘 받았어요. 그럼 치료비는 어떻게 했어? 어? 죄송해요. 아버지가 미안해. 어? 엄마가 무슨 소리야? 저 때문에 수술 받았어요. Ternyata, Okran telah menjual satu ginjalnya demi biaya pengobatan Ilrak. Mendengar itu, Samwan merasa hancur. Dia menangis, memohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan kasarnya selama ini. Pengorbanan Samwan yang berkali-kali mendonorkan darahnya akhirnya terbayar. Darah dan tenaganya bisa menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi keluarganya. Mereka bisa menikmati makanan lezat yang dulu hanya menjadi impian. Wanita cantik yang selama ini dia kira sombong, ternyata sangat setia, peduli, dan menerima apa adanya. Cinta sejati tak selalu lahir dari kesempurnaan. Kadang, ia tumbuh dari luka dan penyesalan. Okran mungkin salah, tapi hatinya tetap berjuang, menebus dosa dengan pengorbanan. Sementara Samwan, dengan darah dan tenaganya, tetap memberi tanpa pamrih. Dari keduanya, kita belajar. Cinta bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang paling tulus bertahan meski hatinya hancur.